ఓం నమో వెంకటేశాయ. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ సమర్పించు నాద నీరాజనం కార్యక్రమానికి స్వాగతం. ప్రఖ్యాత విద్వాంసుల ద్వారా గాత్ర, నృత్య, వాద్య, సంగీతాది కార్యక్రమాలతో అలరిస్తున్న నాద నీరాజన వేదికపై ఈరోజు కర్ణాటకకు చెందిన పల్లవి బృందం వారి దాస సాహిత్య ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని చూసి ఆనందిద్దాం. Hare Srinivasa, Om Namo Venkateshaya. On the auspicious occasion of Shri Vyasarajaru and Shri Vadirajaru Aradhana Mahotsava, we are here to present you the songs composed by Shri Vyasarajaru and Shri Vadirajaru. We express our gratitude and humble prayer in the lotus feet of Shri Venkateshwara Swami and to Special Officer Shri Pandit Anand Tirthachar Pagadal, TTD Das Sahitya Special Officer and SVBC Channel. I, Dr. Srimati Pallavi and my team Srimati Anuradha and Kumari Malvika, accompanied by Shri R. Kalyan Kumar ji on keyboard and Shri Munika Kannaya ji on tabla. जय जय वैष्णव पयनिधि चंद्रगे जय जय व्यासयतीन्द्ररिगे जय जय वैष्णव पयनिधि चंद्रगे जय जय व्यासयतीन्द्ररिगे जय जय वर कर्नाटक पतिगे जय सिंहासन वेदितगे जय जय वैष्णव पयनिधि चंद्रगे जय जय
ಇಂಗಾಲಲ ಸುರರ ಒದೆಯುವ ಕುದುರೆ ರಂಗನೆಂದರೆ ಸಲಹೋ ಕುದುರೆ ರಂಗನೆಂದರೆ ಸಲಹೋ ಕುದುರೆ ತುಂಗಹಯವದನ ತುಂಗಹಯವದನ ತುಂಗಹಯವದನನೆಂಬ ಕುದುರೆ ಕುದುರೆ ಬಂದಿದೆ ಚೆಲುವ ಕುದುರೆ ಬಂದಿದೆ ಚೆಲುವ ಕುದುರೆ ಬಂದಿದೆ. ಹಲ್ಲಣದೊಳಗೆ ನಿಲ್ಲದು ಕುದುರೆ ಬೆಲ್ಲ ಕಡಲೆಗಳ ಮೆಲುವ ಕುದುರೆ ಹಲ್ಲಣದೊಳಗೆ ನಿಲ್ಲದು ಕುದುರೆ ಬೆಲ್ಲ ಕಡಲೆಗಳ ಮೆಲುವ ಕುದುರೆ ಮುಲ್ಲನಾಭನಿಗೆ ಒಲಿದ ಕುದುರೆ ಮುಲ್ಲನಾಭನಿಗೆ ಒಲಿವ ಕುದುರೆ ಚೆಲ್ವಹಯವದನ ಚೆಲ್ವಹಯವದನ ಚೆಲ್ವಹಯವದನನೆಂಬ ಕುದುರೆ ಕುದುರೆ ಬಂದಿದೆ ಚೆಲುವ ಕುದುರೆ ಬಂದಿದೆ ಚೆಲುವ ಕುದುರೆ ಬಂದಿದೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಆಡುವ ಕುದುರೆ ಮತ್ತೆ ವಾದಿಗಳ ಗೆಲುವ ಕುದುರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಆಡುವ ಕುದುರೆ ಮತ್ತೆ ವಾದಿಗಳ ಗೆಲುವ ಕುದುರೆ ಶತ್ರುಗಳೆಲ್ಲರ ಪಡೆಯುವ ಕುದುರೆ ಶತ್ರುಗಳೆಲ್ಲರ ಪಡೆಯುವ ಕುದುರೆ ತತ್ವಹಯವದನ ತತ್ವಹಯವದನ ತತ್ವಹಯವದನನೆಂಬ ಕುದುರೆ ಕುದುರೆ ಬಂದಿದೆ ಚೆಲುವ ಕುದುರೆ ಬಂದಿದೆ ಚೆಲುವ ಕುದುರೆ ಬಂದಿದೆ. ವಾದಿರಾಜರಿಗೆ ಒಲಿದು ಬಂದು ವಾದಿರಾಜರಿಗೆ ಒಲಿದು ಬಂದು ಸೋದೆಪುರದಿ ನೆಲೆ ಸೋದೆಪುರದಿ ನೆಲೆ ಸೋದೆಪುರದಿ ನೆಲೆ ನಿಂತ ಕುದುರೆ ಕುದುರೆ ಬಂದಿದೆ ಚೆಲುವ ಕುದುರೆ ಬಂದಿದೆ ಓ ಚೆಲುವ ಕುದುರೆ ಬಂದಿದೆ ಓ ಚೆಲುವ ಕುದುರೆ ಬಂದಿದೆ. ರಾಜಬೀದಿಯೊಳಗಿಂದ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗ ತೇಜನೇರಿ ಮೆರೆದು ಬಂದ ರಾಜಬೀದಿಯೊಳಗಿಂದ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗ ತೇಜನೇರಿ ಮೆರೆದು ಬಂದ ರಾಜಬೀದಿಯೊಳಗಿಂದ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗ ತೇಜನೇರಿ ಮೆರೆದು ಬಂದ.
ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣಗಳು ವಂದಿಸಿ ಪೊಗಳಲು ಮೋದದಿಂದ ಗಾಯಕರು ಮೌರಿ ಪಾಡಲು ಹಾಡಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಭೂಸುರ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಅದರದಿಂದ ಅಷ್ಟಾಮೃತಾನವಳಿ ಕುತ ಜಾಣ ರಾಜ ಬೀದಿಯೊಳಗಿಂದ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗ ತೇಜನೇರಿ ಮೆರೆದು ಬಂದ.
ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. వీక్షించారు కదండి కర్ణాటకకు చెందిన పల్లవి బృందం వారి దాస సాహిత్య ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని. ఈ కార్యక్రమం మిమ్మల్ని ఎంతగానో అలరించిందని ఆశిస్తూ రేపటి నాద నీరాజనం కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుద్దాం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. ఓం నమో నారాయణాయ.